नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर 2025-26 घर योजनार अवस्था 1,03,44 घर मंजूर होता बेले केवल 4,144 घर संपूर्ण होती। यह विधानसभा मंत्री लिखित उत्तर उल्लेख करिसेंती जो मानक पाखरे जागा नाही किंबा अयोग्य माने जागारे अछंती सेमानक घर देव नाही बोली कह जाउची। अनेक उपभोक्ता प्रथम इंस्टॉलमेंट पाइला परे जागा छाड़ी दउचंती जहार बाधा मध्य सृष्टि हेउची। घर निर्माण पई बाली इटा सिमेंट एवं ता सहित अन्य जिनिस मध्य आवश्यक तेणु अधिकारी माने काम करुचंती। आगामी दिन में समस्त को सामिल कर अधिक सफलता आणिउ बोली मंत्री कहिसंती। पूर्वर करा जायथिबा काम पूर्वतन दिन में 28 लाख घर दी जाइथिला। नूतन भाव 38 लाख घर पंजीकृत होईची। केंद्र सरकार ठारू 1,20,000 घर मिलिथिला। एमानक मध्यरु 28,000 घर संपूर्ण हेबा अपेक्षा जेउथिरे 20,000 घर पूरा सरीची बोली कह जाउची। सेबळे अंतर्देय गृह योजना रे मध्य 1,68,000 घर बंटन प्रधानमंत्री आवास योजना रे 1,20,000 घर बंटन होईची। परवर्ती खबर एथर सकाळु संध्या पर्यंत पार्क खोला जिवो। डिसेंबर 13 रु नूतन नियम लागू होईची। एबे सप्ताह अंतरु शनिवार रु रविवार पर्यंत भुवनेश्वर उन्नयन कर्तृपक्ष बीडीए परिचालित समस्त पार्क सकाळु संध्या जाए खोला रहिबो। तेबे प्रातः भ्रमणकारी फिटनेस प्रेमी परिदर्शन अनुरोध को रखी बीडीए एहिबळी निष्पत्ति नेइछि। नूतन समय सूची डिसेंबर 13 रु प्रभावी हेबे। शनिवार और रविवार समस्त पार्क एबे पाखापाखि सकाळ 5टा रु राति 8:30 पर्यंत खोला रहिबो। सेहिबळी सरकार एभଳି सूचना दैचंती। परवर्ती खबर होचे राशन कार्ड को लेकिन बड़ अपडेट। एबे 5 लाख राशन कार्ड कटिची। तेबे डिसेंबर 31 तारिख रही राशन कार्ड ई केवाईसी शेष तारिख। एपर्यंत किछि लोके एपर्यंत अच्छे जे कि ई केवाईसी करनाती। किछि अयोग्य हिताधिकारी अछन जो माने मध्ये चाउल उठाउचंती सरकारी सेवा मध्ये पाउचंती। एबे डिसेंबर 31 तारिख पर तांको ना तुरंत कोटा जिवो। नुआ राशन कार्ड आवेदन पई 6,677 जन करिसंती। वितरण सरीची 23,21 जनकू पाइबा को अपेक्षा रे अछंती 4,356 जन। विशेष कर कह जाउची जे एबे ना जोड़ा जाइथिबा पई आवेदन होईची 29,150 लोकंकू। एमानक ना जोड़ा होई जाइथिबा अधारे बाकी रहिची। खूब जल्दी सेमानक ना मध्ये जोड़ा जिवो। नुआ राशन कार्ड आवेदन पई कि आपण माने पोर्टल रे जाके आवेदन करि परिबे। एने के बड़ सूचना दैचंते पंचायत राज मंत्री रवि नायक। परवर्ती खबर औषध दुकान रु बाहरुची मद। जांच बेले औषध दुकान रु बाहरिला मद देखिके ताज्जुब होई गला पुलिस। ते विशेष करी औषध भितरु बाहरिची मद मद जबत करिछि पुलिस। सूचना मुताबिक उक्त दुकान लाइसेंस अवधि सरी जाइतिला। डाटाबेस जांच करिया परे ड्रग्स इंस्पेक्टर जानिथिले जे सेही दुकान चढ़ाऊ करा जाइतिला। चढ़ाऊ बेले दुकान रु मद बोतल बाहरितिला। ड्रग्स विभाग पक्षरु पुलिस को खबर दिइतिला। टाउन पुलिस पहुंची मद को जबत करने सहित दुकान को थाना रे अटक रखिछि। परवर्ती खबर सोशल मीडिया रे मुख्यमंत्री को अशालीन व्यवस्था एवं अशालीन भाषा करिबा पड़िला महंगा। प्रधानमंत्री को निलंबित कले चांदवाली बीओ। तबे निलंबित हेले भद्रक किशोर स्कूल रो प्रधान शिक्षक ब्रज किशोर दास निज सोशल मीडिया अकाउंट रे मुख्यमंत्री उद्देश्य अशालीन मंतव्य देइतिले। जाकु नै तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाया परे ब्रजर किशोर को विरोध में आईनगत श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान नियागला। तेरे ब्लॉक शिक्षाधिकारी घटना तदंत कर संपुक्त शिक्षक को निलंबित करिसंती। परवर्ती खबर अनुगुल साइबर पुलिस रो बड़ एक्शन 24 घंटा भितर अपराधी को धरिपार मध्य हेला सफल। विशेषकर साइबर ठकेरे जने शिकार होइतिबा व्यक्ति अभियोग आधार 4 जन अपराधी को गिरफ्त करिछि। लूट होइतिबा टंका मध्य जबत करिछि। एक बड़ सफलता मिलिछि। ऑनलाइन ठकेरे घटना संपृक्त थिबा 4 जन अभियुक्त को गिरफ्त करिछि अनुगुल जिला साइबर सेल। अभियुक्त माने नयगढ़ जिला शरणकुल थाना रे ज्योति नायक प्रताप नायक रामचंद्र मुदली दिव्य रंजन जेना बोली कह जाउछि। अभियुक्त माने पुलिस को 10टी एटीएम कार्ड पैन कार्ड आधार कार्ड नगद 69,007 मोबाइल जबत होईची। साइबर ठकी माध्यम पाखापाखि 12,56,000 टका ठकी नहीं एही लुटेरा। पुलिस टीम रो त्वरित कार्यानुष्ठान जो 24 घंटा मामलार समाधान होइथा बेले
ଅନୁଗୁଳ ଏସପି ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣିରେ ଭାସିଲା ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ। ପିଏଚଡି ପାଇପ୍ ଫାଟିଯିବାରୁ ପ୍ରାୟ 700 ବସ୍ତା ଧାନ ପାଣିରେ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଭତରା ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଡ ପାଖରେ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଚାଷୀ କୁବେର ଭକ୍ତାଙ୍କ ଖୋଳା ଧାନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ରାତି 10ଟାରୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିଯିବାରୁ ଲିକେଜ ହୋଇଥିବାରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଭିଜା ଧାନକୁ ନେଇ କଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏବେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଆଉ କରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପିଏଚଡି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶିବଶକ୍ତି ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଭୁଲ ପାଇଁ ଏଭଳି ବଡ ଲସ୍ ହୋଇଛି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଖସିଲା ପାରଦ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ଲୋକେ କଲବଲ। ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ। ଜାଡରେ ଥରୁଛି ଓଡିଶା। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା। ବିଶେଷ କରି ଉଦୟଗିରି 4.9 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଗତ 10 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସକାଳ 5ଟା 30ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଆଜି ସକାଳ 5ଟା 30ରେ 8.6 ଡିଗ୍ରୀ କରାଯାଇଛି। ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏନେକି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ନେଇକି ବଡ ଖବର ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ଜାରି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 8ଟି ବିମାନ ପୁଣି ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଆ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି। କୋଲକାତା, ଡେରାଡୁନ, ଚେନ୍ନାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ବିମାନ ବାତିଲ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧୁରିନି ଇଣ୍ଡିଗୋ ସମସ୍ୟା। ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ନିୟାମକ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏ 1 ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ ବିମାନ ଉଡଣା ସୂଚୀ 5% ହ୍ରାସ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 7 ଜଣିଆ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶୁଣାଣି ହେବ। ନୂଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଓଡିଶା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, କମିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତଥାପି ଆଶା କରାଯାଉଛି କମିଟି ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ପୁନଃ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓଡିଶାର ଆଇନଗତ ବୈଷୟିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଗରେ ଦୃଢ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି, ବିନା ଅନୁମତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ସଲମାନଙ୍କ ଫଟୋ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏଆଇ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ନେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଡିଟ କରିକି ଅପଲୋଡ ହଉଛି। ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଚାର ଅଧିକରେ ବ୍ୟାପକ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ ମନପ୍ରୀତ ପ୍ରୀତମ ସିଂ ଅରୋରା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଡିସେମ୍ବର 11, 2025 ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆଜି କୁହାଯାଇଛି, ଅନଲାଇନରେ କେବେ ବି ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କର ଛବି ବା ପରିଚୟ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଏଆଇ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ମୁହଁ ଲଗାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଡିଟ କରି ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେସବୁ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି, ବିଏସଏନଏଲ ର ଶାନଦାର ଅଫର ଆସିଲା, ବଡ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ। ଫ୍ରି କଲିଂ ସହିତ ମିଳିବ ଏସବୁ ସୁବିଧା। ବିଏସଏନଏଲ ଦିନକୁ ଦିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଅଦର ସିମ୍ କୁ। ଅଦର ନେଟୱାର୍କକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ସହିତ ବିଏସଏନଏଲ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ତ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି 251 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ 100 ଜିବି ଡାଟା, ଅସୀମିତ କଲିଂ, 100 ଏସଏମଏସ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଯେମିତିକି 56 ଦିନ ପାଇଁ କି ଅଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜିଓକୁ ଏୟାରଟେଲ କୁ ଟକ୍କର ଦେବ ବିଏସଏନଏଲ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ 4G 5G ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବେ 5G ମଧ୍ୟ ବିଏସଏନଏଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲାଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ମେକ୍ସିକୋ ସିନେଟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି, ଯାହା ଚୀନ, ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭଳି ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡିକ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବ। ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ସହିତ ସମାନ, ଯାହା 2026ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମେକ୍ସିକୋ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡିକରେ 1400 ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ମେକ୍ସିକୋକୁ ରପ୍ତାନୀ ଦ୍ୱାରା ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଅଟୋ ପାର୍ଟସ, ପୋଷାକ, ଜୋତା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଷ୍ଟିଲ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଖେଳନା, ଆଲୁମିନିୟମ, କାଚ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି, ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରିଚାଳନାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ 1,60,379 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିରେ ଉଭୟ
इन सर्विस आशायी शिक्षक शिक्षकत्री अच्छा पेपर 1 47,720 जन पेपर 2 रे 1,12,659 जन परीक्षार्थी अच्छा मोट 452 केन्द्र परीक्षा हेउ बोली कह जाउची प्रत्येक परीक्षा केन्द्र एआई सिस्टम लागियो जहाँ प्रत्येक ऊपर कड़ा नजर रखा जिवो तेबे कह जाउची आसंता 14 तारिख रु डिजी लकर प्रश्न पत्र एमआर मध्ये सीट पठा जाइची। परवर्ती खबर 100 फुट तळକୁ खसी 18 जन मृत्यु अरुणाचल अंचा जिले एभली घटना घटची भयंकर विपद श्रमिक मानक नहीं जाउता बेले एक ट्रक विपदपूर्ण पहाड़िया रास्तार खसी पड़ी 1000 फुट तळକୁ पड़ी जाइतला एही घटना एपर्यंत 18 जनक मृतदेह उद्धार होईची 2 दिन जाए दुर्घटना विषय केही जानि नथिले ट्रकटी 1000 फुट गभीर फसिथिबारु एजाए दुर्घटना विषय केही जानि पार नथिले परे जानिबा परे उद्धार मध्ये कराइछि समस्त को मध्ये डिसेंबर 10 तारिख रु जीवित थिबा श्रमिक एक पहुंची खबर मुताबिक दुर्घटना विषय जना पड़िथिला। परवर्ती खबर होची 3 विभाग 591 जन को नियुक्ति प्रार्थी और नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री तबे 425 कोटी टंकार प्रकल्प उद्घाटन होईची 17 मासरे 37,916 जन नियुक्ति 5 वर्ष भितर 1.5 लाख चाकरी देबे सरकार 2 वर्ष भितर 65,000 नियुक्ति देबा पे टार्गेट जो पदवी रे अवस्थापित थांतु ना काहेकि सरकारी चाकरी सब बेले जनसेवा भाव मने करिवे सरकारी चाकरी मिली जिबा परे केबे हेले कार्यर अवहेला करिवे नाही बोली कहिसंते मुख्यमंत्री दुर्नीति ठारू लक्ष्य कोष दूरे रहिबे ओईएटी स्थित कृषि शिक्षा सदन ठारे आयोजित त्रयोदश नियुक्ति मेला 2025 अवसर नव नियुक्ति मानक एभली उपदेश दैछन्ते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर होचे भारत रे द्रुत गति रे वृद्धि पाउथुवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई रो दृश्यपट ताଳ देखि ओडिसा रे मध्ये एक दृढ़ीभूत कराइबार लक्ष्य रखा जाइछि जा पर ओडिसा रे मध्ये सोसाइटी ऑफ अमेरिका बा आईआईटी भुवनेश्वर आई एंड रिसर्च सेंटर रे मध्ये अनुकूल डिसेंबर 18 तारिख रे ओडिसा एआई आयोजित हेबो 2026 आयोजित हेबाक थिबा इंडिया एआई इंपैक्ट समिट रे मध्ये यह हेउची सरकारी स्तर एक पूर्व प्रस्तुति तबे कह जाउची अन्य स्कूल मानक रे मध्ये देखिबाक मिलिछि एबडी अवस्था जेमिति एआई तालीम देबा बेसिक शिखेबा एसबु ऊपर मध्ये देइचंती सरकार किंतु विशेष करी ओडिसा ऊपर एहार मध्ये प्रभाव पड़िबो एआई ऊपर पिला माने शिखिबे एआई को टेक्नोलॉजी के आगुरु व्यवहार करा जिवो। परवर्ती खबर होची प्रभावशाली जमी जबर दाखिल को राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कड़ा चेतावनी देइचंती मंत्री कहिसंती समय अछि जमी फेराओ नहले उच्छेद खर्च मध्ये आदाय करा जिवो जबर दखलकारी को डाटाबेस प्रस्तुत करी तहसीलदार को निर्देश देइछि एथिसहित मंत्री कहिसंती आवश्यक पई भित्तिभूमि गरीब जखरत करथिले 4 डिसिमिल पाइबे समय छाड़ी दियंतु बोली प्रभावशाली को कड़ा कड़ी तागिद करिसंती मंत्री एपटे पूर्व सरकार को टार्गेट करिसंती मुख्यमंत्री कहिसंती पूर्व सरकार किछि करि पारि नथले 24 वर्ष भितरे आम सरकार आगु कोन करछि देख ओडिशा समृद्धि हेबो लक्षपति दीदी 8 लाख रु अधिक बाहरलानी महिला माने आत्मनिर्भरशील हेलणी एथर एसएजी महिला को 10 लाख टका पर्यंत ऋण मिलिबो बिना सुधरे ता सहित नियुक्ति मिलुची ओडिशा रे आगई जिवो ओडिशा एबे श्रेष्ठ रे पहुंचे बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती तेसदी सुभद्रा टंका को नेकी बड़ अपडेट सुभद्रा टंका मध्ये 2टी किस्ती मिलिबो विशेष करी नया वर्ष रे सुभद्रा टंका 2टी किस्ती मिलिबो जो माने तृतीय किस्ती फाइनांस समान 10,000 टका पाइबे 21 वर्ष जहा कहिचे समान आवेदन करि परिबे 60 वर्ष जहा कहिचे समान बाद पड़िबे समान को भत्ता रे शामिल हो भत्ता टंका मध्ये मुख्यमंत्री बढ़े बोली कह जाउची 80 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी भत्ता 3,500 मिलिबो येथिरा आज देश विदेश राज्यर खबर जदी खबरटी भल लागिते वीडियो को लाइक करिबे चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करे पे भूलिबे नाही जय जगन्नाथ।